Ayan na guys. So tapos na yung top coat natin. Ayan, so tinap coat ko na rin yan. Ayan. Ayan, paikot yan guys. Ayan o. Panalo na. Ayan, yung mga leaves hanggang dun. Tapos dito. Tapos yun. Tapos yan. Top coat na yan. Tsaka yun. Kita nyo. Top na yun. Wala pang buffing yan. Hindi pa natin na buffing. Pati yung taas. Okay na rin. Ayan. Sabi. Kita nyo yung ano. Pati yan. Top coat na rin. Top coat. Ayan. So, okay. Hanggang dito lang guys. So, salamat sa inyong sa walang sawang suporta. Please subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.